स्पॉट बिटकॉइन ETF ने अर्ली 2024 से अब तक $100 बिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन ऑब्जर्व कर लिया। प्राइस एक्शन के लिए तो एक बहुत अच्छा है, लेकिन इसका एक हिडन कास्ट है और वो है वोलेटिलिटी। पहले बिटकॉइन की वोलेटिलिटी 200% हुआ करती थी और आज अराउंड 50% है। क्योंकि पहले रिटेल फोमो करता था, सब एक साथ बाय करते थे और एक साथ सेल करते थे। बिटकॉइन अपने अक्टूबर के ऑल टाइम हाई $126,000 से 30% से ज़्यादा नीचे आ चुका है और ये सबसे शॉकिंग चीज़ है क्योंकि Q4 जो हिस्टोरिकली सबसे बुलिश क्वार्टर होता था, इस दफ़ा 2018 के बाद सबसे वर्स्ट क्वार्टर निकला। हमें हिस्ट्री क्या कहती है कि जब क्वांटिटेटिव टाइटनिंग एंड हो तो लिक्विडिटी एक्सप्लोड करती है और यहाँ से रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। दिसंबर में हर कोई वेट कर रहा था बिटकॉइन के ब्लो अप टॉप और वो फेस मेल्टिंग रैली जो कहा जा रहा था कि क्रिसमस के 2025 तक बिटकॉइन को $2 लाख तक ले जाएगी। हमें कहा गया कि सुपर साइकिल आ रहा है, हमें दिखाया गया कि गॉड कैंडल प्रिंट होने वाला है, लेकिन रियलिटी क्या निकली? 30% बिटकॉइन क्रैश हुआ। एक्सट्रीम फियर में इस वक्त क्रिप्टो मार्केट है और क्रिसमस स्टॉकिंग में सिर्फ ऑयल नजर आ रहा है जो आग को और भड़का रहा है। और अगर आप इस वक्त अपना पोर्टफोलियो देख के सोच रहे हो कि भाई ये सब कुछ गलत कहाँ हो गया, तो ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं है। Q4 का एक्सप्लोशन जो हर साइकिल में होता था इस दफा नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि क्या फेमस 4 ईयर बिटकॉइन साइकिल खत्म हो चुका है? क्या हाल्विंग का मैजिक जो हर साइकिल में चलता था इस दफा नहीं चला, या फिर मार्केट इवॉल्व हो चुकी है? तो अब 2026 सर्वाइव करने के लिए नई स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आज हम एग्जैक्टली यही डिकोड करने वाले हैं। तो मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं द ब्लैक इकोनॉमिस्ट। लेकिन उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो इस टाइम में भी, तो फिर हम आपको सिर्फ फीस कम करने के लिए एक मशवरा दे सकते हैं और वो ये है कि BTC एक्सचेंज पर अपना अकाउंट बनाएं। BTC पर आपको मिलता है 10% रिबेट अगर आप फर्स्ट $200 डालें और एक्सक्लूसिव रिवार्ड सिर्फ हमारे लिंक पर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पे QR कोड भी शो हो रहा होगा। और इसके अलावा अगर आप डेली मार्केट अपडेट, BTC लेवल और ब्रेकिंग क्रिप्टो न्यूज़ मिस नहीं करना चाहते तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पे QR कोड भी होगा। तो चलिए अब चलते हैं एक्चुअल स्टोरी पे कि क्या हुआ और अब आगे क्या होने वाला है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो डेट है 9 दिसंबर 2025 और बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट $90,000 से ऊपर। सुनने में अच्छा लगता है अगर आपने 2023 में बिटकॉइन लिया, लेकिन कंटेक्स्ट सब कुछ होता है। बिटकॉइन अपने अक्टूबर के ऑल टाइम हाई $126,000 से 30% से ज़्यादा नीचे आ चुका है और ये सबसे शॉकिंग चीज़ है क्योंकि Q4 जो हिस्टोरिकली सबसे बुलिश क्वार्टर होता था इस दफ़ा 2018 के बाद सबसे वर्स्ट क्वार्टर निकला। नियरली 24% लॉस सिर्फ Q4 में ही रिकॉर्ड हुआ और लॉजिकली ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर आप प्रीवियसली साइकिल्स को देखें तो हमने 2013 के साइकिल में देखा कि नवंबर में पीक हमने देखा, 2017 के साइकिल में दिसंबर में पीक देखा और 2021 के साइकिल में फिर नवंबर में पीक देखा। इसलिए सब ने एज्यूम कर लिया था कि 2025 का टॉप भी नवंबर दिसंबर में ही आएगा, लेकिन मार्केट एज यूजुअल फिर से सबको चूना लगा गया। टॉप बना अक्टूबर 2025 में बिल्कुल जल्दी और हिस्ट्री के बिल्कुल अपोजिट। तो फिर सवाल यह है कि पोस्ट हाल्विंग एक्सप्लोजन क्यों नहीं आया? तो इसका मेन कल्प्रिट है वॉल स्ट्रीट और ETFs। स्पॉट बिटकॉइन ETF ने अर्ली 2024 से अब तक $100 बिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन ऑब्जर्व कर लिया। प्राइस एक्शन के लिए तो एक बहुत अच्छा है, लेकिन इसका एक हिडन कास्ट है और वो है वोलेटिलिटी। पहले बिटकॉइन की वोलेटिलिटी 200% हुआ करती थी और आज अराउंड 50% है। क्योंकि पहले रिटेल फोमो करता था, सब एक साथ बाय करते थे और एक साथ सेल करते थे। अब पेंशन फंड, इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट ट्रेजरी, ये लोग फ्राइडे रात के कैंडल देखकर बाय नहीं करते। ये लोग टिप बाय करते हैं, रैली पे अपना बैलेंस रीबैलेंस करते हैं और क्वार्टरली प्लानिंग करते हैं। इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि ब्लो अप टॉप नहीं बनता,
کریش بھی کنٹرول میں رہتا ہے، اس لیے ہم نے 70% ڈم کے بجائے اس وقت 30% کریکشن دیکھا اور یہ ایک ETF بیڈ وال ہے۔ لیکن اگر ہم میکرو سائڈ پہ دیکھیں تو میکرو سائڈ بھی اس پارٹی کو کینسل کرنے میں سب سے بڑا کارپٹ نکلا۔ ہسٹوریکلی بٹ کوائن ٹاپ پمپ کرتا ہے جب فیڈ پیسہ پرنٹ کرتا ہے، لیکن ہم نے 2020-25 میں دیکھا کہ فیڈ ٹائٹننگ کر رہا تھا، کوانٹیٹیو ٹائٹننگ چل رہی تھی اور پیسہ مہنگا ہوتا جا رہا تھا۔ بٹ کوائن پھر بھی 126 تک گیا صرف انسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ کی وجہ سے، لیکن لیکویڈیٹی کے بغیر اب کتنی دیر تک اپ اسٹریم سوئم کر سکتے ہو؟ اکتوبر میں جا کے مارکیٹ سے دم نکل گیا اور سینٹا ریلی بھی کینسل ہوئی۔ لیکن اصل ٹوسٹ ہم نے دسمبر میں دیکھا۔ 1 دسمبر 2025 میں فیڈ نے آفیشیلی کوانٹیٹیو ٹائٹننگ بند کر دی، اور ہمیں ہسٹری کیا کہتی ہے کہ جب کوانٹیٹیو ٹائٹننگ اینڈ ہو تو لیکویڈیٹی ایکسپلوڈ کرتی ہے اور یہاں سے ریئل سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے۔ اگر ہالونگ سائیکل ٹوٹ چکا ہے تو نیا بوس کون ہے؟ تو نیا بوس ہے لیکویڈیٹی سائیکل۔ بٹ کوائن اور گلوبل M2 کا کو ریلیشن سرپرائزلی اسٹرانگ ہے، اور لیکویڈیٹی ماڈل کیا کہہ رہی ہے کہ پیک 2026 میں ہے، ناٹ ٹو 2025 میں۔ اس لیے ٹام لی کہہ رہا ہے کہ بٹ کوائن 200K تک جا سکتا ہے 2026 میں۔ اگر آپ کو میں سمپل الفاظ میں سمجھا دوں تو پارٹی جلدی سٹارٹ ہوئی تھی، 2025 میں تھوڑی نیند آ گئی اور 2026 میں آفٹر پارٹی ہوگی۔ سٹی، برنسٹائن، اسٹینڈرڈ چارٹ سب 150 to 200K کا رینج کی اس وقت بات کر رہے ہیں کہ 2026 میں یہ آئے گا۔ اگر آپ بھی اس وقت بلو اپ ٹاپ کا ویٹ کر رہے ہیں، ایک دن میں 200% BTC پمپ کے ویٹ کر رہے ہیں، یا پھر آلٹ کوائن 100x کا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت دیر ہو جائے ویٹ کرتے کرتے۔ اس نیو ایریا میں آپ کیلنڈر کو بھول جائے، لیکویڈیٹی کو فالو کریں اور گلوبل M2 کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ آن چین میٹرکس جیسے MVRZ اسکور بھی ابھی بھی مڈ سائیکل دکھا رہے ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، وہ ہے DCA۔ DCA ایک کنگ ہے اس پورے سیناریو میں۔ DCA کیا ہے؟ DCA ہے ڈالر کاسٹ ایوریجنگ۔ پرفیکٹ ٹاپ پکڑنے کے چکر میں آپ سب کچھ مس کر سکتے ہیں، تو اس لیے آپ اگر مارکیٹ اوپر جا رہے ہیں تو تھوڑا تھوڑا سیل کریں، اور اگر مارکیٹ نیچے آ رہا ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا بائی کریں۔ تو اگر ان سب کو ہم کنکلوڈ کریں تو ہاں، Q4 پینفل تھا، ہالیڈے میں ریڈ پورٹ فولیو دیکھنا ٹف ہوتا ہے، لیکن بگر پکچر ابھی بھی انٹیکٹ ہے۔ سپلائی شاک ابھی بھی ریئل ہے، انسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ بھی ریئل ہے، اور میکرو وینڈ 2026 میں فیور موڈ میں جا رہا ہے۔ تو 4 ایئر سائیکل شاید مر چکا ہے، لیکن اس کی جگہ آ چکا ہے لیکویڈیٹی ڈریون سیکولر بل رن مارکیٹ۔ اسمارٹ منی ابھی بھی سینٹر رول پلے کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ سائیکل ڈیڈ ہے یا یہ صرف ایک بریک لگی ہوئی ہے؟ تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو یوزفل لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب اور واٹس ایپ چینل کو ضرور جوائن کریں تاکہ آپ کے ساتھ ہم انٹیک رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ دس از دا بلاک آن سائن آف۔